ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Қурбонзода. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахт якчанд муассисаҳои замонавии то мактабӣ ва мактаби бачагонаи мусиқиро мавриди истифода қарор доданд. Танҳо санаи 3 декабр дар пойтахт бо иштироки роҳбари давлат ва раиси шаҳри Душанбе дар маҷмӯъ 8 муассисаи то мактабӣ барои 1900 кӯдак ифтитоҳ гардид. сохтмони боз 98 муассисаи то мактабии дигар дар шаҳри Душанбе барои 23 000 кӯдак идома дорад. Нахуст дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Нисор Муҳаммадии ноҳияи Шоҳмансури пойтахт муассисаи таҳсилоти то мактабии хусусии ватанпарварро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. гузориши Зоидашоҳи Тағаймурод ва Баҳодури Қурбон дар ин хусус. 3 декабр президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Нисор Муҳаммадии ноҳияи Шоҳмансури пойтахт муассисаи таҳсилоти то мактабии хусусии ватанпарварро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ضمن شناسایی با پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که انشاءات در دایره آمادگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی و نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه عاید به معاصرسازی نظام تحصیل در مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی از جانب صاحبکار وطنی شهباز قادرزاده برای 300 کودک ساخته شده است. در کودکستان خصوصی و تنپرور برای 12 گروه 50 پرستار به کار با معاش خوب جلب شده است و روند تحصیل در آن با زبانهای تاجیکی، روسی و انگلیسی صورت می‌گیرد. انشاءات از 3 آشیانه و تهخانه عبارت بوده مساحتش زیاده از 1000 متر مربع می باشد. طبق لایحه در اینجا برای هر یک گروه صنفخانه علاهیده تعلیمی با خوابگاه، حمام و حجره‌های یاریرسان با شکل و طرح جالب ساخته شده است که برای انکشاف ذهن کودکان و مشغول شدن آنها به هر گونه بازی‌های شوق‌آور مکان دلنشین و موافق شده است. با تشبث و دستگیری‌های پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و اقدام‌های سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی شماره چنین کودکستان‌های زمانوی در پایتخت زیاد شده است که همه این برای باسواد و دانشمند گردانیدن نسل نورس پیش‌بینی شده است. کودکستان وطنپرور دارای گروه‌های برهوای تعلیم بوده پس از مورد استفاده قرار دادن آن 50 نفر به کار تامین شدند. ما از این تحفه جناب عالی خیلی شاد هستیم و کوشش میکنیم که نسل نورس را در روحیه خویشتن شناسی و وطن پروری تربیت نماییم. در کودکستان برای گذرانیدن محفل و چاره‌بینی‌های گوناگون اینچنین جلب کودکان به طرز حیات سالم، تالارهای ورزشی و بازی، تالار موسیقی، رقص و دیگر حجره‌های یاریرسان عمل می‌کند که همه آن دارای تجهیزات و لوازمات ضروری میباشد. مؤسسه همچنین دارای نقطه خدمت‌رسانی طبی و آشخانه با 160 جای نشست میباشد.
дар доираи барномаи рушди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ барои солҳои 2022-25 имрӯз боз як муассисаи хусусӣ бо номи ватанпарвар сохта ба истифода дода шуд. муассиса бо тарҳи замонавӣ сохта шуда раванди таълим ва усулҳои нави таълимро дар бар мегирад. кӯшиш ба харҷ медиҳем ки насли ояндасози миллатро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ватанпарварӣ тарбият намоем то ватанпарварони асил ба воя расанд. дар боғчаи навтаъсис аз рӯи китоби тозанашри шоҳномаи безаволи абулқосим фирдавсӣ машғулиятҳои инкишофи нутқ ба роҳ монда шудааст ки ин иқдом ба бедор сохтани ҳисси худшиносӣ дар замири кӯдакон таъсир мегузорад. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқдоми соҳибкорони ватаниро барои дастгирӣ ва бунёди кӯдакистонҳои наву замонавӣ, намунавӣ ва дар рушди ояндаи соҳа муҳим арзёбӣ намуданд. масъулон барои истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда ва тарбияи дурусти кӯдакон дар рӯҳияи худшиносии миллӣ вазифадор шуданд. ҳамаи синфхона ва ҳуҷраҳои кории бино дар баробари таъмин шудан бо гармӣ ҳамзамон бо таҷҳизоту лампаҳои каммасрафи барқӣ таъмин аст ва ин тадбир имкон медиҳад ки нерӯи барқ дар фасли зимистон сарфа гардад. дар доираи корҳои ободонӣ дар атрофи бино ҳамзамон айвону нишастгоҳҳо, майдончаи бозӣ барои кӯдакон ва ҳавзи шиноварӣ бо тарҳи муосиру ҷавобгӯи талабот бунёд шудааст. масоҳати умумии замини иншооти навсохт 2540 метри мураббаъро ташкил медиҳад. муассиса бо истифода аз масолҳаи босифати сохтмонӣ бо тарҳи муосир бунёд шуда он барои солҳои зиёд хизмат намудан кафолат дода мешавад. мо соҳибкорону масъулони ширкат бо истифода аз шароити мусоид боз кӯшиш мекунем ки барои боз ҳам ободу зебо гардондани пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе саҳми арзандаи худро гузорем. бо сохта ба истифода додани ин боғчаи нав шумораи муассисаҳои томактабӣ дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе ба 31 адад ва фарогирии кӯдакон ба онҳо ба 6049 нафар расид. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбат бо кӯдакон онҳоро ба дӯст доштани ватан, аз худ кардани дониш ва ба ҷо овардани эҳтироми калонсолон ҳидоят намуданд.
در سال 2025 با مقصد عملی‌سازی دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با قرار داخلدار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی تدبیرهای آبادانی برای بنیاد و به استفاده دادن مؤسسه‌های نوی تحصیلات تا مکتبی وسعت تازه پیدا نمود. در این دوره با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و سهم صاحبکاران وطنی در پایتخت 16 مؤسسه نوی تا مکتبی با فراگیری 3640 کودک ساخته به استفاده داده شد. با بنیاد کودکستان‌های نو در کشور و تأمین شرایط خوب تعلیمی در آنها قدم‌های خرد به سوی آینده بزرگ گذاشته می‌شود. 3 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ادامه تطبیق هدف‌های رشد اقتصاد رقمی و تکمیل اینفراستراکتور ساحه معارف در ناحیه فردوسی مؤسسه تحصیلات تا مکتبی خصوصی کودکستان بین المللی اینوواسیونی بسبی را مورد استفاده قرار دادند که آن همچون یک مرکز معاصر تربیت کودکان با شرایط براحت و استانداردهای نو می باشد. گزارش زرابالدین شریپوف و محمد سعید کمال. 3 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در کوچه رستم امکی فی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه مؤسسه تحصیلات تا مکتبی خصوصی کودکستان بین المللی اینوواسیونی بسبی را مورد بهره برداری قرار دادند. انشاءات نوبنیاد ساحه معارف با توجه و غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اقدام و تشبث‌های سازنده رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه به استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی از جانب صاحبکار وطنی رستم سعیدوف با مبلغ 20 میلیون سامانی ساخته شده است. به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور سال 2023 آغاز گردیده در مساحت 6700 متر مربع با صفت بلند بنیاد شده است. باید قید کرد که کودکستان بین المللی اینوواسیونی بزبی تعلیم تربیت کودکان از جانب مربیه‌های کسبی با تجربه داننده‌های زبان‌های انگلیسی روسی براه مانده شده و روند تعلیم مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی صورت می‌گیرد. با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان منتداری خود را بیان نموده و شکرگزار از آن هستیم که در فضای آباد و آرام امور به سر میبریم.
مؤسسه تازه بنیاد از 2 بینای 4 آشیانه و تخانه عبارت است و در آن برای انکشاف ذهنی کودکان و بازی‌های گوناگون شوق‌آور شرایط خوب تعلیم فراهم آورده شده برای 600 کودک پیش‌بینی گردیده است. به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که مؤسسه تحصیلات تا مکتبی خصوصی اینواسیونی بسبی با مقصد تطبیق روندهای اینواسیونی و استفاده همه‌جانبه امکانیت تکنولوژی‌های رقمی در اقتصادیات در دوره اعلان گردیدن سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینواسیا 2025-2030 در تاجیکستان روی کار آمده است. در پرتو سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت در پایتخت کشور عزیزمان شهر دوشنبه باز یک کودکستان خصوصی بین المللی و ناسیونی به نام بسبی به استفاده داده شد. ما کارمندان این بارگاه علم منتداری صمیمانه خود را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم که نسبت به معارف توجه زیاد دارند. طبق اطلاع مسئولین در این مؤسسه تا مکتبی کودکانی از سن 2 تا 6 ساله قبول گردیده با 4 وقت خوراک گرم تامین می‌گردند. حجره‌های تعلیمی کودکستان با لوازمات ضروری و هر گونه بازیچه‌های شوق‌آور کودکان تامین بوده، آموزش و پرستاری در آن با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی براه مانده شده است. زبادیار داریم، افجو برور داریم، افتاده جای‌های آوازدار داریم. ما کودکای خوشبخت زادگانیم، دبیر جانکانی بابای مهربانیم. Душанбе, столица наша, всех столиц на свете краше. Город чудный, город славный, для меня он самый главный. И я родилась в Душанбе, и он очень дорог мне. Моя столица, радостные лица, у моей столицы нет границ. The house on which we live, love make, friends and sing. Where is my friends live? This is my homeland. My homeland, homeland. Таджикистан, мой край родной, люблю тебя и горжусь тобой. Долины, реки и поля, ты лучшая моя страна. استفاده از ربات‌ها، تکنیک‌های راهبلد، لونه و دیگر تجهیزات معاصر زمانوی که در روند تعلیم مورد استفاده قرار می‌گیرند، از افضلیت‌های دیگر این مؤسسه نو زمانوی ارزیابی می‌گردد. ما کوشش به خرج می‌نماییم که کودکان را بر روحیه وطن‌دوستی، میهن‌شناسی، میهن‌پرستی تربیت نماییم. در آینده می‌خواهیم که نسل نورس وطن عزیز ما را در عرصه جهانی معرفی نمایند. ای بابا جان، ای جان برای ملت، دیدارتان مبارک، ای پیشوای ملت. در فصل برگریزی دلها بهار گردید، خوشحالی دل ما یک بود هزار گردید. My Tajikistan, dear to me, with the mighty high and rivers free, on skies are blue, on fields are green. She fills my heart with love and pride. Гордимся родиной своей и говорим, любя всегда. Наш лидер Эмомали Рахмон заботы дарят, мир любя. Он нас ведет, даря покой. Мы знаем, будущее есть. Спасибо, скажем всей страной. Наш лидер дедушка родной. طبق لایحه در این مؤسسه برای 23 گروه شرایط خوب از جمله حجره‌های تعلیمی با خوابگاه و حمام، تالارهای موسیقی، گیمناستیکا، تالار برای گذراندن محفل و چارابینی‌ها با 120 جای نشست، آشخانه، حجره جامه‌شویی، میدانچه بازی و حوض آببازی فراهم آورده شده برای کودکان خوش‌طالع زمان استقلال تحفه ارزشمند نامیده شد. در هر یک گروه 20 کودک عمل می‌کند که به آنها آموزگاران پرتجربه درس می‌دهند. با مورد بهره برداری قرار گرفتن مؤسسه نو تعلیمی 23 پرستار دارای تجربه و داننده خوب زبان دولتی و زبان‌های خارجی، دیگر کارمندان پداگوژی و
маъмурӣ ва техникӣ дар умум 88 нафар ба кор ва бо маоши хуб ҷалб шуданд. муассисаи наву замонавӣ ҳамчунин барои рафту омади бехатари кӯдакон бо нақлиёт таъмин аст. миннатдории хешро баён мекунем ба пешвои муаззами миллат, раиси шаҳр барои рушди соҳаи маориф ва ворид кардани технологияҳои инноватсионӣ дар тарбияи насли нав. мо омӯзгорон кӯшиш ба харҷ медиҳем ки насли навро дар рӯҳияи ватандӯстию меҳанпарастӣ тарбият намоем. бигзорем кӯдакистон маконе гардад ки дар он илҳом, хушбахтиҳо ва ояндаи дурахшонро кӯдакон пайдо кунанд. саҳни бинои муассиса бо дарахтон ва гулу буттаҳои ороишиву ҳамешасабз ороста шуда даромадгоҳи он пештоқи ҷолибу назаррабое дорад ки бо завқу салиқаи баланд ороиш ёфтааст. ҳамзамон дар саҳни бино айвончаи тобистона барои гузарондани машғулиятҳо сохта шудааст. бояд тазаккур дод ки дар даврони соҳибистиқлолӣ бо дастури пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои хушсаводу доно ба воя расонидани кӯдакон ва дар рӯҳияи ватанпарварӣ тарбия намудани онҳо шумораи муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар шаҳри Душанбе зиёд мешаванд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода масъулону омӯзгоронро ба таълими босифати кӯдакон ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани насли наврас ҳидоят намуданд. 3 декабр дар ноҳияи синои пойтахти кишвар шаҳри Душанбе бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, кӯдакистони наву муосири Гулистон ба истифода дода шуд ки имкони қабули 400 кӯдакро дошта ҷараёни васеъи бунёди муассисаҳои томактабӣ дар пойтахтро таҷассум менамояд. гузориши Қамариддин Ҳусейнзода ва Хулмаҳмади Давлат. 3 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи синои пойтахт муассисаи таҳсилоти томактабии Гулистонро ба истифода доданд. از ما
муассисаи таҳсилоти томактабии наву замонавӣ бо роҳнамоӣ ва ҳидоятҳои ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ манучеҳр каримзода бо тарҳи муосиру зебо бунёд ёфтааст. ин муассисаи томактабӣ аз як бинои сеошона ва таххона иборат буда дар он раванди таълиму тарбияи кӯдакон ба таври босамар бо се забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. корҳои сохтмонии иншоот соли 2023 оғоз гардида дар ҷараёни корҳои биносозӣ бештар аз 70 нафар мутахассисони маҳаллӣ бо ҷойи кори муваққатӣ таъмин шуданд. кӯдакистони нави мо намунаи шароити муосир барои тарбияи кӯдакон аст, ки бо дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имконпазир гардид. мо бо ифтихори чунин фазоро барои насли оянда месозем, то ҳар кӯдак дар муҳити орому бехатар рушд гардад. ин тарх боз як қадами дигар дар роҳи пешрафти соҳаи маориф дар кишвар мебошад. мо бовар дорем, ки кӯдакони тоҷикистони азизамон дар ин ҷо решаҳои ватандӯстӣ, ахлоқ ва донишро аз рӯзҳои аввал дарёфт мекунанд. дар бинои навбунёди кӯдакистони Гулистон 20 гурӯҳ фаъолият мекунад ва дар онҳо 400 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. дар ҳолати ба 400 кас расидани шумораи тарбиятгирандагон 100 кас дар ин муассиса ба кор бо маоши хуб ҷалб карда мешаванд. ҳоло 53 омӯзгор ва парастори соҳибтаҷриба бо кӯдакон машғулият мегузаронанд. хеле шод аз он ҳастам, ки бо ташрифи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Сино боз як кӯдакистони наву замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҷавобан ба ин ҳама ғамхориҳои пешвои миллат кӯшиш менамоем, ки наврасонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, дӯст доштани арзишҳои миллӣ тарбия намоем. дар назди ҳар як симхонаҳои машғулият ҳуҷраҳои ҷудогона барои хобу истироҳати кӯдакон фароҳам оварда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тарбиятгирандагони кӯдакистон суҳбати самимӣ анҷом дода ба онҳо тӯҳфаҳои идона аз ҷумла ширинӣ ва бозичаҳои гуногун тақдим намуданд. ошхонаи муассиса ба бинои асосӣ пайваст буда барои қабули яквақтаи зиёда аз 100 кӯдак пешбинӣ шудааст. ҳуҷраҳои корӣ, ҷомашӯӣ, анбори нигаҳдории хӯрокворӣ ва ҳуҷраҳои тиббӣ аз дигар имкониятҳои фароҳамгардидаи ин муассиса мебошанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз симхонаҳо, ҳуҷраҳои хоб ва шароити умумии ин муассисаи томактабӣ дидан намуда ба масъулин ҷиҳати таълиму тарбияи дурусти кӯдакон дастуру тавсияҳо доданд. ҳуҷраҳои машғулият бо шиёру овезаҳои ифодагари меҳру муҳаббат ба ватан инчунин қаҳрамонҳои афсонавӣ оро ёфтааст, ки мутобиқ ба дунёи рангини кӯдакон мебошанд. ҳуҷраҳои махсуси намакин бошад ба беҳтар шудани роҳҳои нафас, паст гардидани илтиҳоб ва баланд шудани масмумияти кӯдакон мусоидат мекунад. ин гуна муҳит ҳаворо безарар гардонда нишонаҳои зуком, аллергия ва хастагии асабро сабук менамояд. ёдовар мешавем, ки чунин таҷриба бори аввал дар муассисаи томактабии тоҷикистон ба роҳ монда шудааст. дар саҳни ҳавлӣ барои бозии кӯдакон таҷҳизоти муосир насб гардидааст, ки онҳо самаранок истифода мешаванд. ҳамчунин майдончаи варзишӣ барои бозиҳои гуногуни кӯдакон сохта шудааст. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкониятҳои сохторӣ ва мавҷудияти таҷҳизот муаррифӣ гардида таъкид шуд, ки бо мақсади фароҳам овардани шароити арзандаи таълиму тарбияи кӯдакон ҳамаи симхонаҳо бо аёният ва воситаҳои мусоиди таълимӣ муҷаҳҳаз карда шудаанд. хуш омадед бобоҷон ба дунёи рангоранги китобчаҳои мо ҳама рӯза дар асоси супоришҳои шумо афсонаву шеърхони намуда нутқамонро инкишоф медиҳем, то ки дар оянда дар озмунҳои фурӯғи субҳи донои китобат ту қалби тоҷикистони Душанбе, Тоҷикистон ватани азизи ман фаъолона иштирок намоем. ту қалби тоҷикистони Душанбе, ту шаҳри нозанинои Душанбе, ҷавонии гулафшони Душанбе, макони лутфу эҳсони Душанбе. Спасибо президенту нашему за садик светлый, теплый, ясный. Здесь каждый день как праздник, веселый, добрый и прекрасный. Мы
آموزگاران و مربیان کودکستان این انشاءات معاصر را تحفه ارزنده به استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ارزیابی نموده اظهار داشتند که در چنین شرایط مساعد نسل نورس را در روحیه وطن دوستی، ارزگذاری به تاریخ پرقناوت ملت تاجیک و سهمگذاری در آبادی کشور تربیت میکنند. ساختمان باز 98 مؤسسه تا مکتبی دیگر در شهر دوشنبه برای 23000 کودک ادامه دارد. مورد ذکر است که سال 2025 تا امروز در شهر دوشنبه 5 مکتب با 8650 جای نشست در 2 بست و 16 مؤسسه تا مکتبی برای 3640 کودک به استفاده داده شده است. 3 دکبر با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بینای نوی مؤسسه دولتی مکتب بچگانه موسیقی به نام عبدالفتاح آدینایو به استفاده داده شد. افتتاح انشاءات مذکور قدم مهم دیگر در رشد گزارش معارف و فرهنگ در پایتخت بوده برای صدها نورسان و جوانان شرایط زمانوی تعلیم و هنر آموزی را فراهم می‌آورد. همکاران ما گزارش می‌دهند. 3 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در کوچه فضلالدین محمدیوی ناحیه سینایی پایتخت مؤسسه دولتی مکتب بچگانه موسیقی رقم 3 به نام عبدالفتاح آدینایف را مورد استفاده قرار دادند. انشاءات نوید و آشیانه در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه در مساحت 0.17 گکتار زمین قامت افروخته برای 300 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که ساختمان انشاءات اولی سال روان آغاز یافته در مدت کوتاه انجام یافته است.
جناب عالی که خودش شخصیت فرهنگی است و همین مکتب های موسیقی بچگانه که در طی من این 2 سال 3 سال افتتاح کردند، این برای ما فرهنگیان یک روز عید است، یک روز خرسندی است، یک روز خوش است که در این مدت 34 سال استقلالیت دولتی ما با ابتکار جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت ملی تاجیکستان پرزیدنت کشور امام علی رحمان این آبادی و این سازندگی و این پیشروی هایی که ما امروز دیده ایستادیم همش به شرافت یک سیاست امروزه فرهنگ دوستانه و سیاستی برجسته این برمرد قدرتمند ما می باشد. این مکتب از اون مکتب الکی زمین و آسمان فرق می کند. تماما سیمخانه های بر هوای زیبا، من این شرایطی خیلی زیبا، اسباب های نوی که امروز در این سیمخانه ها ما میبینیم، این غمخواری این حکومت جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی می باشد که امروز برای ما این شرایط مساعد را برای تعلیم و تربیه شاگردان فراهم آورد. ثمره خیلی کلان داده است این سیاست فرهنگ پرورانه جناب عالی و از این آزمون ها یک چهره های نو پیدا شدن در اینجا. این ثمره من پیشروی امروز تاجیکستان صاحب استقلال ما است. ما باید شکرگزار از این پیشوا باشیم، شکرگزار از این سیاست امروزه دولت باشیم، شکرگزار از این پیشروی ها، این سازندگی ها و این آبادی های کشور، اینقدر نقب و قصرهای فرهنگ زیبایی در همه ولایت ها و خود ناحیه ها رو دیگر نمیشناسیم. ما میرویم میبینیم این راه های نازنین، راه های زیبا، اینقدر پیشروی ها اگر شکر نکنیم ما کور میشویم. در بینای نوی مکتب بچگانه موسیقی شرایط موثر فراهم بوده. آن از حجره‌های کاری، سیمخانه‌های تعلیمی، رقص، فورتپیانو، سازهای خلقی، سرودهای اکادمی و فلک و غیره عبارت است. همچنین برای برگزار نمودن همایش و چاره‌بینی‌ها در اینجا تالاری بر هوا با 42 جای نشست و کتابخانه جایگیر شده است. میناداری اهل فرهنگ پایتخت را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی میرسانیم که پیوسته به ساحه فرهنگ توجه زیاد دارند. جواباً به این غمخوری‌های پیشوای معظم ملت ما اهل فرهنگ پایتخت کوشش به آن خرج می‌دهیم که شاگردانی را تربیت نماییم که در عرصه بین‌المللی معرفی‌گر صنعت کسبی تاجیک باشند. مکتب بچگانه سال 1962 در زمینه خانه استقامتی تشکیل شده به طلبات امروزه جوابگو نبود. حالا باشد خوانندگان امکان دارند در بینای نو که دارای شرایط معاصر است به تحصیل و هنرآموزی مشغول شوند. در پیروی از سیاست بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تصمیم گرفتیم در آبادانی و سازندگی وطن سهم گذاریم. بینای مکتب موسیقی با طرز زمانه‌ای ساختیم. در این مؤسسه بهترین شرایط فراهم آوردیم. مین بعد نیز کوشش میکنیم که سهم خود را در آبادانی و سازندگی وطن گذاریم. حالا در مؤسسه دولتی مکتب بچگانه موسیقی رقم 3 به نام عبدالفتاح عادینایف 130 خواننده هنری رقص، نوازش اسباب‌های خلقی و جهانی و سرایندگی را می‌آموزند. به آنها 25 آموزگار از جمله صنعتکاران ورزیده و سابقه‌دار تعلیم می‌دهند.
дар баробари навсозӣ инчунин муассиса бо номгӯи зиёди созҳои мусиқӣ аз ҷумла фортепиано ва рояли хурди электронӣ, кларнет, флейта, гитара, ғижак ва асбобҳои зарбӣ таъмин шуд. лозим ба зикр аст ки хонандагони мактаби мусиқӣ дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз ҷумла тоҷикистон ватани азизи ман ва озмунҳои байналмилалӣ дар хориҷи кишвар аз қабили давлатҳои Олмон, Швейтсария, Туркия ва Федератсияи Русия иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардидаанд. ман Низомова Гулнора, хатмкунандаи мактаби мусиқии бачагонаи рақами 3, ғолиби озмунҳои ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ аз ҷумла Тоҷикистон ватани азизи ман, сипоси худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки ба мо чунин мактаби бошукӯҳро туҳфа карданд ва бо фахр мекунам, ки бо пешвои миллат суҳбати самимӣ доштем ва дар оянда мо кӯшиш мекунем, ки санъати миллии худро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ кунем. Я очень рада, что сегодня мне предоставилась такая возможность, как поговорить лично с нашим президентом, лидером нации. Я рада, что у нас получилось составить спокойный и довольно искренний диалог. В дальнейшем я буду усердно трудиться, чтобы представлять нашу страну и за пределами нашей республики. من در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کردم و افتخار میکنم که جناب عالی به اینجا تشریف آوردن. من بلبلی خوشخوانم و باغ و چمنم هست، در وصف وطن شعر و سرود و سخنم هست، با ملتی آزاده خود انجمنم هست، زیبا وطنم جان وطنم جان وطنم هست، من با وطن تا جان وطنم هست، من با وطن تا جان وطنم هست. با استفاده از این بینای باشکویی که به ما توفیق کردن، ما آموزگاران کوشش میکنیم که صنعتکاران با استعداد تربیت نماییم و تا که آنها در عرصه بین المللی تاجیکستان را معرفی نمایند. بعد از شناسایی با شرایط فراهم شده در بینای نوی مکتب موسیقی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آموزگاران و خوانندگان را با این تحفه ارزنده تبریک و تهنیت گفتند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که در زمان جهانی شوی و برخورد تمدن‌ها نقش فرهنگ بیش از پیش برای معرفی دولت و ملت می‌افزاید. از این رو از آموزگاران دعوت کرده شد که به تربیت متخصصان شایسته صنعت و هنر جهد و تلاش نمایند. امروز با اشتراک رهبری دولت و رئیس شهر دوشنبه در مجموع در پایتخت 8 مؤسسه تا مکتبی برای 1900 کودک افتتاح گردید. ساختمان باز 98 مؤسسه تا مکتبی دیگر در شهر دوشنبه برای 23000 کودک ادامه دارد. موردی ذکر است که سال 2025 تا امروز در شهر دوشنبه 5 مکتب با 8650 جای نشست در 2 بس و 16 مؤسسه تا مکتبی برای 3640 کودک به استفاده داده شده است. در دایره نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه کارهای سازندگی و بنیادکاری در پایتخت کشور با سرعت تازه ادامه دارد. به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در ناحیه‌های پایتخت انشاءات گوناگون مورد بهره برداری قرار گرفت. گزارش همکاران ما در این خصوص.
муассисаи таҳсилоти томактабӣ яке аз зинаҳои асосӣ ба таълиму тарбияи дуруст фаро гирифтани кӯдакон буда мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе кӯшиш месозад то шароити бароҳати тарбия дар онҳо муҳайё бошад. дар ин замина 3 декабр дар маҳаллаи ховарони ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе боз як кӯдакистони наву замонавӣ ба фаъолият оғоз кард. муассисаи таълимии томактабии Насими Ховарон аз 3 ошона иборат мебошад. кӯдакистон аз гурӯҳи синнисолӣ иборат буда дар он кӯдакон аз 1 сола то 6 сола қабул карда мешаванд. дар доираи дастуру супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, муассисаи таълимии томактабии ғайридавлатии Насими Ховарон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Хушқадам Сайфуллоев бо беҳтарин шароит мавриди истифода қарор гирифт. дар кӯчаи беҳзуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ муассисаи таълимии томактабии Донояк мавриди истифода қарор гирифт. иттилоъ дода шуд ки дар кӯдакистон 15 нафар мураббия ва тарбияи кӯдакон машғул ҳастанд ва шумораи умумии кормандон 35 нафарро ташкил медиҳад. ошхонаи кӯдакистон бо ҷиҳози лозима муҷазз буда. баҳри нигоҳдории маҳсулоти ширию гӯшти ва меваҷоту сабзавот яхдонҳо гузошта шудааст ки бо тамоми маҳсулот таъмин мебошанд. корҳои бунёдӣ дар муассисаи таълимии томактабии Донояк соли 2024 оғоз гардида, он имрӯз бо беҳтарин шароит ба фаъолият оғоз кард. зимни шиносоӣ иттилоъ дода шуд ки кӯдакистон барои 60 нафар тарбиятгиранда бунёд гардида, кӯдакон вобаста ба сину сол дар 6 гурӯҳ ба тарбия фаро гирифта шуданд. ҳамзамон дар кӯдакистон толори мусиқӣ, ҳуҷраҳои сенсорӣ, кулолгарӣ, ҳамшираи тиб, ҳавзи шиноварӣ, толори варзишӣ ва ҳуҷраи намакдармонӣ низ фаъолият менамояд. иншооти мазкур аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Абдулло иншоот бунёд гардидааст. ҳамзамон дар ин рӯз бо ширкати масъулин дар кӯчаи Раҳмон Набиев ноҳияи Фирдавсӣ бинои наву замонавии муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии Муҳаббат ифтитоҳ ёфт. дар ин муассиса ба тарбиятгирандагон бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ таълиму тарбия медиҳанд. гурӯҳҳои ин муассисаи томактабӣ бо тамоми ашёу айёниятҳои хониш таъмин буда муассиса барои 200 нафар тарбиятгиранда пешбинӣ гардидааст. зимни ифтитоҳ масъулин аз шароити фароҳам гардида дар ин муассисаи томактабӣ дидан намуда ба тарбиятгирандагон тӯҳфаҳои раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро расониданд. бинои кӯдакистон дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе аз 19 декабри соли 2023 бунёд гардида, фармоишгари иншоот ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди манзилсозҳои аъло мебошад. бинои кӯдакистон аз 3 ошона иборат буда, дар он дар 8 гурӯҳ кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. утоқи хоб ва ҳуҷраи тановули ғизо низ баҳри кӯдакон бунёд гардида, ба онҳо 3 маротиба хӯроки гарм пешниҳод карда мешавад. дар кӯчаи соҳилии ноҳияи Фирдавсӣ низ бо иштироки масъулин муассисаи таълимии томактабии хусусии Баҳористон мавриди истифода қарор гирифт. иншооти мазкур дар масоҳати 0,30 гектар замин бунёд гардида, корҳои сохтмонӣ дар он соли 2022 оғоз гардида буд. фармоишгари бинои нави кӯдакистон ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Левакан Сангрез буда, лоиҳаи биноро ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди партнёрҳо омода намудааст. ин муассисаи томактабӣ барои 160 нафар тарбиятгиранда дар 8 гурӯҳ пешбинӣ шуда, тамоми шароити арзандаи таълиму тарбия дар он муҳайё гардидааст. ҳамзамон дар ин рӯз дар кӯчаи Сомони ноҳияи Фирдавсӣ низ боғчаи кӯдаконаи хусусии фил ва парранда ба фаъолият шурӯъ кард. ин муассисаи томактабӣ дар масоҳати 0,28 гектар замин доман паҳн карда, аз 2 бинои 2 ошона ва 1 бинои 1 ошона иборат мебошад. кӯдакон дар 6 гурӯҳ ба тарбия ва таълим фаро гирифта шуда, кӯдакистон имкони қабули 60 нафар кӯдакро дар як вақт доро мебошад. ҳамчунин бо мавриди истифода қарор гирифтани ин муассисаи томактабӣ 17 нафар мутахассисони соҳаи педагогӣ бо ҷойи кор ва маоши баланд таъмин гардиданд. дар партави нақшаҳои созандаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар асоси барномаи рушди пойтахт имрӯз бо иштироки масъулин дар кӯчаи бохтари ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт таваққуфгоҳи муосири бисёрсатҳа барои 354 нақлиёти сабукрав мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иншооти мазкур ҳамчун як бахши муҳими рушди инфраструктураи нақлиёти пойтахт дар давоми 1 сол бунёд гардидааст. таваққуфгоҳ аз 5 ошона иборат буда, дар 0,45 гектар замин бо масоҳати умумии бино дар ҳаҷми 14265 метри мураббаъ сохта шудааст. барои фароҳам овардани шароити хуб барои истифодабарандагон дар ҳудуди иншоот ҳуҷраҳои хизматрасонӣ 4 адад лифтҳои замонавӣ васлу насб карда шудааст ки шабонарӯзӣ фаъолият мекунанд. таваққуфгоҳи нав бо ҳадафи беҳсозии муҳити шаҳрӣ, коҳиши шиддати ҳаракати нақлиёт, таъмини шароити мусоиди зист барои шаҳрвандон ва таҳкими низоми муосири идоракунии ҳаракат дар пойтахт сохта шудааст. бунёди таваққуфгоҳи замонавӣ яке аз ҷузъҳои амалисозии стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, барномаи рушди устувори шаҳрӣ ва нақшаи генералии шаҳри Душанбе буда ба рушди низоми пардохтҳои ғайринақдӣ мусоидат мекунад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба рушди инфраструктураи муосир таваҷҷӯҳи хоса дода, дар доираи нақшаи рушди устувори нақлиёти шаҳрӣ барои солҳои 2022-2028 татбиқи чунин лоиҳаҳоро идома медиҳад. дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом мерасад. саломату хонобод бимонед.